Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans la leçon de grammaire, le complément circonstanciel de lieu, Karamzolo CCL, complément circonstanciel de lieu, ظرف المكان بالعربية. Donc on commence par lire les phrases. La phrase A, petit pingouin vient de la banquise. Petit pingouin vient de la banquise. عرفنا لا بونكيز بين هي داك المساحة الشاسعة اللي كتكون مجمدة، البحر ولا المحيط كيكون مجمد كتسمى لا بونكيز. Donc petit pingouin vient de la banquise. B, sur son chemin le pingouin rencontre des oies sauvages. في le chemin ديالو في الطريق ديالو le pingouin تلاقى مع les oies sauvages. Nous partons comme toi vers le sud. أنا les pingouins كيهضروا عفوا les oies sauvages كيهضروا مع les pingouins. قالوا nous partons comme toi vers le sud. غنمشيو حتى حنا le sud بحالك. Disent les oies sauvages. Reda et son papa ont fait des achats dans le grand bazar d'Istanbul. Reda ou le père ديالو شراو des achats, عملوا des achats dans le grand bazar, في البازار الكبير فين؟ في اسطنبول. D'accord? On continue, on va lire la question. Je manipule et je réfléchis. La question كتقول d'où vient le pingouin? منين جا le pingouin? D'où vient-il? من أي مكان؟ هنا la phrase A هي اللي تخولنا نجاوبوا على la question. Petit pingouin vient de la banquise. Très bien. نقولوا le pingouin vient de la banquise. D'accord? On continue. Où rencontre-t-il des oies sauvages? Où rencontre le verbe rencontrer التقى. Où rencontre-t-il les oies sauvages? فين تلاقى مع les oies sauvages? Où rencontre-t-il des oies sauvages? هذه la phrase B هي اللي غتخلينا نجاوب على هذه la question. Sur son chemin, le pingouin rencontre des oies sauvages. Donc, où rencontre-t-il des oies sauvages? Sur son chemin. نقولوا il rencontre des oies sauvages sur son chemin. D'accord? La troisième question. Vers où partent les oies sauvages? Vers où? يعني إلى أين? Vers où partent غادي يمشيو شكون les oies sauvages? Vers où partent les oies sauvages? إلا مشينا نجبروا la réponse في la question في la phrase c'est nous partons comme toi vers le sud. Donc هنا les oies sauvages غادي يمشيو le sud الجنوب. La réponse غادي تكون les oies sauvages partent vers le sud. D'accord? La question suivante. Souligne dans tes réponses les mots qui indiquent un lieu. قال لك سطر في les réponses ديالك في الأجوبة ديال la question numéro 1 ou 2 3 على les mots على الكلمات اللي كتدل على le lieu على المكان. نمشيو حنا les réponses ديالنا نشوفوا وحدة بوحدة. Donc عندنا le pingouin vient de la banquise. Le pingouin vient de la banquise. عفوا هادي بي.
Le pingouin vient de la banquise. فين هو المكان هنا؟ La banquise. Très bien. Le pingouin vient de la banquise. La banquise هو اسم المكان. كما قلنا هو داك البحر ولا المحيط المتجمد. La phrase 2. Il rencontre des oies sauvages sur son chemin. Il rencontre des oies sauvages sur son chemin. فين هو le lieu هنايا؟ هو son chemin. على الطريق. Vers où la réponse, les oies sauvages partent vers le sud. Les oies sauvages partent vers le sud. فين هو اسم المكان هنا؟ المكان هو le sud. Très bien. هذا هو المكان. Donc احنا جاوبنا على la question. Sur la question numéro 5. Comment appelle-t-on ces groupes de mots? هاد les groupes de mots, comment les appelle-t-on? On les appelle les compléments circonstanciels de lieu. Dans la phrase D, supprime le groupe de mots qui indique le lieu. ضرب على le groupe de mots اللي كيعبر على le lieu في la phrase D. في هاد la phrase. غادي نسبريميوه كامل. Dans le grand bazar d'Istanbul. نضربو عليه. Que remarques-tu? شنو هي الملاحظة اللي كتلاحظ؟ نعاودو نقراو لا فراز كاملة ونقراوها بلا هاد لا بارتي. غدا et son papa ont fait des achats dans le grand bazar d'Istanbul. هادي هي لا فراز. نقراوها بلا هاد لا لين اللي ضربنا عليها. غدا et son papa ont fait des achats. اش كنلاحظو هنا؟ بأن الجملة بقات تامة ما تخل يعني بقات صحيحة تامة ما ضاعش المعنى ديالها. رضا et son papa ont fait des achats. إلا زدنا dans le grand bazar d'Istanbul هذه كتسمى معلومة زائدة ممكن نستغنى عليها. دونك هنايا que remarques-tu? On remarque que la phrase est correcte. La phrase reste correcte. La phrase maintenant. La phrase reste correcte. كتبقى صحيحة ماشي ناقصة. complète correcte et complète إلا بغيتو. نمشيو la 7e question. Dans la phrase B. La phrase B. خليوها هكا باش نشوفوها. Dans la phrase B, déplace le CCL en fin de la phrase. غادي نمشيو حنايا هاهي la phrase B. Le complément circonstanciel de lieu هو sur son chemin. قالك هذا déplacer هزو غيرو وحطو في la fin ديال la phrase ونحطوه هنا يكون. دونك كيفاش غنقرا؟ Le pingouin rencontre des oies sauvages sur son chemin. هذه هي اللي غادي نكتبوها هنايا. نكتبو Le pingouin rencontre des oies sauvages, virgule, sur son chemin. ولكن هنا L خصها تكون majuscule. Donc غنقولو Le pingouin rencontre des oies sauvages sur son chemin. D'accord? La phrase est correcte. نمشيو للقاعدة. Je retiens. Le complément circonstanciel de lieu اللي كنرمزولو حنايا CCL est un groupe de mots هو مجموعة الكلمات qui donne des précisions كتعطينا تدقيقات بحال كما قلنا هنا رضا et son papa ont fait des achats. هذه معلومة صحيحة مزيانة كومبليت. ولكن إلا زدنا dans un grand bazar d'Istanbul هنا كتزيد كتعطينا يعني معلومة إضافية حتى كتكون مهمة sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. تعطينا توضيحات على الفعل اللي تقام في الجملة. الفعل بالنسبة لرضا et son papa c'est l'achat هو الشراء. دونك زادنا ديك dans le grand bazar d'Istanbul زادنا واحد la précision. هذه وحدة. ثانية il permet d'indiquer le lieu.
يسمح لنا باش نبينوا لو lieu ولا لا ديريكسيون الاتجاه vers le sud, vers le nord, en Italie, en France, en Amérique, donc la direction. Ou des faits dans l'espace, ou là واحد الأحداث في الفضاء. D'accord? Il répond aux questions. باش نعرف أنايا le complément circonstanciel de lieu, نجاوب على la question où, يعني أين, d'où, من أين, par où, يعني بأين إلا بغينا نقولوا من أين وحتى هي دو باغ أو بحال vers أو إلى أين. إلا بغينا نشوفهم نطبقوهم مزيان هاد الأنواع ديال لي كيستيون في لي فراز اللي عندنا petit pingouin vient de la banquise. إلا بغيت نسقسي على هاد الاسم اش غنقول d'où vient le petit pingouin. غادي نستعمل d'où. هنا غادي نستعمل d'où إلى من أين. D'où vient le petit pingouin? Sur son chemin, le pingouin rencontre des oies sauvages. Il a pris la question sur son chemin, je vais où le pingouin rencontre-t-il des oies sauvages? Où le pingouin, aina iltaqa, le pingouin m'a les oies sauvages. C'est nous partons comme toi vers le sud. Vers où nous partons? Vers où? أنا ملي كتشوف vers السؤال غادي يكون طبعا vers où? Vers où nous partons? Oudé, Reda et son papa ont fait des achats. هنايا ملي كنشوفو دونك كنستعمل la question où. Donc où Reda et son papa font-ils des achats? Donc هي هنا استعملنا دو هنا او هنا vers او هنا او. D'accord? هادو راه أمثلة زائدة. On peut le supprimer. نقدروا نسبريميوه كما شفنا رضا et son papa زولنا le bazar dans le grand bazar. On peut le supprimer نضربوا عليه و déplacer نغيروا له الموضع كما شفنا هنايا. Le pingouin rencontre des oies sauvages sur son chemin. ولا نبدا بها هي الأولية. Sur son chemin, sur son chemin, le pingouin rencontre des oies sauvages. On a des exemples. L'exemple l'ouli dit à la suppression. Ils prennent des photos devant la belle cascade. Ils prennent des photos devant la belle cascade. Devant la belle cascade, c'est un complément circonstanciel de lieu. On va supprimer, comme je vous ai la phrase. Ils prennent des photos. Phrase simple, complète. ولكن ناقصة هاد المعلومة ولكن كتبقى صحيحة. Ils prennent des photos. Exemple تاني. Devant la belle cascade. Ils prennent des photos. ضربنا على devant la belle cascade وبقات ils prennent des photos بقات صحيحة. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.